जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो में प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 5 रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन गोटे डिस्कशन करबा। यूनिट 3 रो गोटे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन सॉरी यूनिट 4 रो हला यूनिट 4 रो गोटे सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा। दक्षिण भारत रे भक्ति संत आल्बर नयनार मानकर भूमिका लेख। तो एई क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो, बार बार एई क्वेश्चन रिपीट करे। तो समस्त कोन करंतु वीडियो को लास्ट जाय देखि पढंतु। जदि आगुर भी पढी नांती पढंतु। तो सब लॉन्ग क्वेश्चन आमे पूर्व डिस्कशन करचंती। जो माने से वीडियो देखिया चाहउचंती डिस्क्रिप्शन लो लिंक अछि, जायकि यूनिट वाइज सब यूनिट रो लॉन्ग क्वेश्चन देखि परिबे। तो देरी करिवानी, वीडियो को आरंभ करिबा। देखो सबू लिखिबेनी, लॉन्ग क्वेश्चन एटा आसिना मु जेति कहउची एटी सेति लिखिबा। आ एक मार्किया कोडा आसीबो मु एटी कहि दउची। आल्बर एवं नयनार मानक विषय रे लॉन्ग क्वेश्चन आसे। संस्कृत शब्द एटी 5 मार्किया भी आस परिबो। आल्बर और नयनार एमिति 5 मार्किया भी आस परिबो। तो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिची। संस्कृत शब्द भक्तिर उत्पत्ति मूल शब्द भाजर होइची, जहार अर्थ बांटिबा बा अंशग्रहण करिबा। एठी एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो। भक्तिर उत्पत्ति संस्कृत शब्द डैश रु होइची, भाजर होइची। भाजर अर्थ कोन? बांटिबा बा अंशग्रहण करिबा। एई शब्द विस्तारित कारणरू आसुथबा भक्ति शब्दर अर्थ है जे नौसर्ग चिंताधारा को बंटन करे। भक्ति शब्दर अर्थ कौन? एक मार्किया क्वेश्चन आसी परिबो। जे नौसर्ग चिंताधारा को बंटन करे ताको आमे भक्ति कहबा। एटा होची डेफिनेशन देबे। आल्भर और नयनार मानक द्वारा सेमानक पूज्य देवता प्रति प्रकाश करा जाउतबा भक्ति को तालीम भाषा रे अनुप कुआ जाए, जार अर्थ है प्रेम। आसी पारे अनुप शब्दर अर्थ कौन? अनुप शब्दर अर्थ है प्रेम। एटा एक मार्क आसी पारे, मन रखिबे। भक्ति बा यह तालीम प्रति शब्द पतिर व्यवहार बहु परवर्ती काल रे आरंभ होइतिला। भक्ति और भक्त और भगवान मध्यस्थ संपर्क परस्पर परिपूरक रूपे परिकल्पना करा जाए। भगवान भक्त प्रति थिबा प्रेम को आरुल रूपे अभिहित करा जाए। एक मार्किया क्वेश्चन आसीबो। भगवान भक्त प्रति थिबा प्रेम को डैश रूपे अभिहित करा जाए, आरुल रूपे अभिहित करा जाए। वीडियो को सब लास्ट जाए देखंतु, कोउठी कोन क्वेश्चन आसीबो आपण जानि परिबे। तो एठी देखंतु, प्रथमे जेतल आल्बर और नयनार मानक ऊपर पढने प्रथमे एति की डेफिनेशन लिखिबे। तापरे आ एठी आ किछि लिखिबेनी। एठी तळुक आसीबे। एटा मन रखिबे। परंपरा जो भक्ति परंपरा अनुଯାयी 12 जन आल्बर थिले आ 63 जन नयनार माने थिले। तो एति की मन रखिबे। तापरे डायरेक्ट जिबे एठी आसीबे। एठी आसीबे, एटा पॉइंट करिवे। गुटे पॉइंट करिवे नयन मार। एटा पॉइंट करिवे नयन मार एक सम्मानास्पद शब्द अटे। शिव भक्त माने केबे हेले निजको एई नाम रे परिचित कराई नथांती। सेमाने निजको सेवक बा कृतदास रूपे परिचित करिथांती। सेमाने कोन ना शिवक भक्त बोली सेमाने निजको कहि नथांती। सेमाने कोन निजको शिवर कृतदास बोली, शिवंकर भगवान शिवंकर कृतदास बोली सेमाने कहिथांती। कारण सेमाने निजको शिवक सेवक बा कृतदास रूपे विवेचना करथिले। से भक्त रूपे विवेचना करनथिले, बरং से शिवंकर चाकर रूपे निजको संबोधित करथिले। सर्वमोट 63 जन नयनार मानक मध्यरु 3 जन को 3 नमस्य बोली संबोधन करा जाय। ए 3 जनक नाम मन रखिबो। 3 नमस्य दिमारिका क्वेश्चन आसीबो एठी। 3 नमस्य कोन कोन? 3 जन जो नयनार मानक आमे 3 नमस्य कहती। सेमाने किए किए? संबोधर, आपार एवं सुंदरार। एई 3 जनक नाम मन रखिबे। एई 3 नयन मान अत्यंत प्रसिद्ध थिले एवं सेमानक प्रतिमूर्ति विभिन्न शैवपीठ मंदिर गुड़िकर एक स्वतंत्र पृथक आराधना स्थल रे पूजा पाउथाय। अल्प केते स्थल रे एई मूर्ति त्रयश मन्निवाचक मूर्ति मध्य स्थापित हबार देखिबा को मिले। तो एई बळी कोन लिखिबे। तापरे शैव सन्थ कवि संपर्क प्रथम सूचना एटा लिखिबेनी। एटा लिखिबेनी। तापरे आसीबे एठी तळकू। एठी देखंतु देखंतु केतिक लिखिबे एतिक पढिबे। तापरे पुणी एटिक आसीबे। एटिक आसीबे एठी देखिबे। शैव भक्ति अंतर्गत भगवान एवं भक्तक मध्यस्थ संपर्क को मालिक एवं कृतदास मध्यस्थ संपर्क समतुल्य रूपे विचार करा जाय। सेमाने कोन? सेमाने निजको भक्त भाबु नथिले बंचे कृतदास भाबुथिले। सेटा मन रखिबो। आ गुटे कथा मन रखिबे। आल्भर माने विष्णु को पूजा करथिले, जो नयनार माने थिले से माने शिव को पूजा करथिले। कंफ्यूज हेबेनी, एटा मन रखिबे। मल्लिका बाचरंक कविता गुडी करे अनेक बार प्रभु को सबुखरे विगलित होई जिबा अनुभव उल्लेख करा जायछि। दैहिक एवं भौतिक स्थिति को निंदित करा जाउथला। अल्लाहबाद प्रयादि पूजा अर्चना वर्णना भक्तंकर उन्मादित हेबा, चक्षु जुगल लोतक दृष्टि हेबा एवं भक्ति उद्बलित होई नूतन करिबारे दिगलित होई जिबा अनुभव करिबा आदि अंतर्भुक्त अटे। अनेक समय शिव आराधना
ବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼େ ଏବଂ ଏହିପରି ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ କବି ଅନେକ ବାଦ ତାଙ୍କ କବିତା ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୟନର ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲଭର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ ନୟନର, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ ଆଲଭର। ଆଲଭର ବିଷୟରେ ଲେଖିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଭର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା ବି ଆସିପାରେ। ଆଲଭର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲଭର କହିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନାଥମୁନି ଦ୍ୱାରା 12 ଜଣ ଆଲଭର ମାନଙ୍କ ରଚିତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇ ନାଳୟୀର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ରୂପେ ସଂକଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏଇଟାକୁ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି? ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଆଲଭର ମାନେ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ? ଆଲଭର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବା, ଆଲଭର ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସକ ଥିଲେ। ଆଲଭର ସନ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣବ୍ୟ ଜୀବନ ଗରୁଡ଼ ବାହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ଦିବ୍ୟ ସୂରୀ ଚରିତମ୍ ଅଟେ। ଆଲଭର ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରେମିକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଭକ୍ତ କ୍ରୀତଦାସ ଥିଲେ, ଏଠି ପ୍ରେମିକା ଆଉ ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମକ ଆଉ ପ୍ରେମିକା ହେଲା। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କ ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କ୍ଲେଶ ଗ୍ରହଣ ପରମ୍ପରା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରୂପେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅଟେ। ତ ଏତିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆସିବେ ତଳକୁ, ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଯେତିକି କହୁଛି ଲେଖିବେ, ବେଶୀ ଲେଖିବେନି। ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଏତିକି, ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ଉପସଂହାରର ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସନ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା 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 ବି ଆପଣ ପଢ଼ିନେବେ ହେଲା। ଏଇଟା ପଢ଼ିନେବେ, ଏଇଟା ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଉପସଂହାରର ଏତିକି ଲେଖିବେ ଉପସଂହାରର। ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସନ୍ତମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଥ କ'ଣ ଥିଲେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏପରି ସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ। ରାଜା, ଗୌଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟ, ସାଧାରଣ ତଥା ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ, ବଣିକ, ଭୂମି ଅଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ? ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ଥ ଥିଲେ। କେତେକ ଗୋପାଳ, ରଜକ, ତନ୍ତୀ, କୁମ୍ଭାକାର ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜପଥ ଦସ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସନ୍ଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଲଭର ଆଉ ନୟନର ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା। ତ ଏତିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ପଢ଼ିକି ଏକୁ ଲେଖିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ବି କାଲି ଥାଏ ତ ଆପଣ ଆରାମସେ ଏକୁ ପଢ଼ିକି ଆରାମସେ 8 ମାର୍କରୁ 7 ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର କେବେ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।